Hello guys. Kita na nga road, bigat manin. Food trip manin Uray katabtabat tao na la, sige. Dito guys, kadok ni Kuya JN, gimatang kami guys. Ato yung ginapaskuan mi guys, hindi pa 25. Tapos ginapaskuan mi dirabi guys. So dito guys, gimatang kami ti kuan karne kas jay. Basta pang budil fight ajay. Basta mo yumit ajay, basta. Kita aja lang rinan tamit ili guys. Tapos nagka-shout ni Kuya JN guys dito ilan bank. Tapos nalipatan mi trekado. Di na pa nagimatang jabalay. Oh, hello guys. Good morning. Nuksawa katabtabat taon. Dito nga banda guys. Nag-prepare kami guys. Pero imakar kami dito guys. Okay dito nagkaroon ni Kuya Usyongin guys. Nagkita dagay ilutwin min guys. Ajay, awan nagbalbali ko. Dokla dagay dati guys. Basta mo yung agijayin guys. Dagito na yung magkoko kami, prepare kami guys. Dito nga ro din guys, kit nagluto na kinapoyment, awantin na poy me. Iso nagluto ay kit arasawik pa lang Dito guys, medyo half-halfin guys. Malutluto jay sa balin, kin malmalpasin guys. Dagita jagadwak, nagpapogi na guys. Kaslawan hangover na gito Awan tirabi nga hanggang nagtagay na gito Dagita, malasin yung mit hangover dagita guys. Shoutout kinangkal, angkal dyan. Magit-kigtot pa ni dito. Dito guys, nagnating kami ti ko guys. Ti kamutig basta ajay. Katas lang ng kapitbahay guys. Hoy hanga takaw dayta nakadado na alami guys sa tangaro din napangkaman nagalakalamansin. Ala share ko lang kaslan natagtagainip ko datoy nga pangyayarin guys. Man talaga. May isip ko git kasla maul ulit datoy nga pangyayari. Man mamati kay kanyak. Deja vu. Oh nagado nga kalamansin na alami guys. Kidang kalboy lang ata guys. Agalapay ka noon ko Justin T ko kumpitis. Oh napanggaman dyan bangi rin guys. Ito'y kita Lola asin naman Elsa Gayam. Urayan dun papanam dito guys. Mayaman kami di gulay kas kada prutas dito guys. Saka nasisingpit tao to guys. Agkakabagyan namin nga tao to Swerte to dyan maasawa ka tapurgaik to man ti gulay. No asin no man ajay. Ne nagado ata iling tam dos ikam ti kalamansi apo. Dito guys nagprepare ni Uncle Janjanin guys. Tapos naluto mamin hindi mekos sa amin dadan guys. Solid data guys. Mabisbising kami lalas dos ditan guys. Kasanomit kami nagpipin na to do kami di anangarod. Kita nyo ni guys awan afford mi lang dito yung balay guys awan init income ko makarayan Kinaloban mi pa lang guys hanggang kompleto nagawid ni Kuya DJ. So gitidan mahangkamin guys agpre kampay lang. Ni Altep adagdam namit ten agpre pa lang. Baka target lock kung nanti to malitan nim. Target lock hotdog. Kit inda da ulumit ato pinaka-ading mi nga agpre. Mayat agbalbali mi ating ubingin. Another memories manin guys 2026. Dito guys bayanda kamla tamanganin Niatag katawa. Dito guys mangan kami. Ala sige papil. Sige. Awan nabisbisinan sa ni Adrian. Kita nyo guys So dati last nga ako nabatin. Solid. Kit dito aglipas man ti vlog kon guys. Thanks for watching. Bye.